وعلى آل سيدنا مولانا محمد সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম। পরে দিলে হবে না, পরে বসে গেছে। বসো বসো বসো, হ্যাঁ বসো বসো দিবে। তো ব্রাদার, দুইটা ছন্দ উর্দু আপনাদের সামনে পড়ছি। ব্রাদার, एक जमाले गुंबदे खतरा कहाँ से लाओगे एंड पकड़ मनो यार विपरीत একটা গজল তৌসিফ রাজা লিখা, আমার তৌসিফই লিখেছে। শায়র কি বলছেন একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। जमाले अहमद मुख्तार कहाँ से लाओगे, 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 से मुड़ के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी 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 से मुड़ के उजाला कहाँ से लाओगे, है नूरी सारा घरा ना मेरे मोहम्मद का। জোরে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার নবীর ঘরানা যেখানে যেখানে আছে তারাই নূর। জোরে বলুন। কাছোছাতে আছে নূর, কাঠরাতে আছে নূর, মারহেরাতে আছে নূর, बदाई আছে নূর, কালিয়ারে আছে নূর, ব্রাদার আপনার মেহরুলিতে আছে নূর, আজমিরে আছে নূর, বাগদাদে আছে নূর, কারবালাতে আছে নূর, মদিনায় ইমামে হাসান, ইমামে মুহসিন, হযরত ফাতেমা আছে, ইনারা নূর। ওই জন্য আপনার লেখা হচ্ছে আলা হযরতে এ আপনার তেরি নসলে পাক মে হে बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना আপনার তসরিহ तसरी করতে গিয়ে ছেলে আমার কি বলছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ऐसा है नूरी सारा, है नूरी सारा घराना मेरे मोहम्मद का, है नूरी सारा घराना मेरे मोहम्मद का, है नूरी सारा, है नूरी सारा घराना मेरे मोहम्मद का, कि ऐसा नूरी घराना कहाँ से लाओगे, कि ऐसा नूरी घराना कहाँ से लाओगे, जमाल अहमद मुख्तार कहाँ से लाओगे, नबी से मुड़ के उजाला कहाँ से लाओगे। जोरे बोलो, आज जोरे बोलो सुबहानअल्लाह। कटाया दीन के खातिर, कटाया दीन के खातिर वो अपनी गर्दन को, कटाया दीन की 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 खातिर वो अपनी गर्दन को, जहाँ में ऐसा नवासा कहाँ से लाओगे,
আমার নবীর সুন্দর চেহারা। এটা কে বলছে? তৌসিফ বলছে। আর ফায়াজ কি বলছে? জোরে বলবেন। कमर भी झूमता रहता था हुस्न आका पर, कमर भी झूमता रहता था हुस्न आका पर, कमर भी देखता रहता था हुस्न आका को, कमर भी झूमता रहता था हुस्न आका पर, 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 कि हुस्न ऐसा सरा पा कहाँ से ला कहाँ से लाओगे, जमाल अहमद मुक्ता कहाँ से लाओगे, नबी से मुड़ के बुझाना कहाँ से लाओगे। से छंद बोलছি যে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। तमाम उम्र गुजारी है इश्क आका में, सारा জীবনটা কাটিয়ে দিলেন নবীর প্রেমে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। तमाम उम्र गुजारी है इश्क आका में, 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 रजा जैसा दीवाना कहाँ से लाओगे, रजा जैसा दीवाना कहाँ से लाओगे, जमाल अहमद मुक्ता कहाँ से लाओगे, नबी से मुड़ के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी से मुड़ के उजाला कहाँ से लाओगे। নবী থেকে যে ফিরে যায় সে কোনোদিন মুমিন নয়, সে কোনোদিন মুসলমান নয়। আজকের মতো এখান থেকে ইতি করছি। ইনশাআল্লাহ প্রায় আজ থেকে আবার 2 দিন পর আপনাদের সঙ্গে মোলাকাত হবে। তাই আপনারা আমার ভাষায় আমার কথায় যে দুঃখ পেয়ে থাকেন, দুঃখ দেওয়ার কথা তো বলিনি, যদি হাদিস আমার নবীর কথা বলতে গিয়ে যে দুঃখ পেয়ে থাকেন, বাড়িতে ভালো করে মাংস ভাত খেয়ে নেবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি আমার ভাষায় কথায় যদি আঘাত পেয়ে থাকেন ক্ষমা করবেন। আর যদি হাদিসে কোন রকম ভুল হয়ে থাকে সেটা আমার আপনার কাজ নাই, সেটা আল্লাহ আল্লাহ রাসূল আমাকে ক্ষমা করবেন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এবারে আপনাদের সামনে দেরি না করে, বিলম্ব না করে আমাদের জীবনী বক্তা, আমাদের জীবনী গায়ককে আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি ওনার সম্মানের জন্য, ওনার ইস্তেকবালের জন্য। একবার জোরসোর ভক্তি ভরে গলায় গলা মিলে নবীর আশিকে পরিচয় দিয়ে একবার জোরে বলুন তো, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হলো না, আমি এতক্ষণ থেকে বলছি, প্রায় 1.5 ঘন্টা পার হয়ে গেছে, তবুও আপনাদের থেকে আমার গলা জ্বলে যাচ্ছে। আপনাদের গলা তো বসে বসে শুনে আছেন, আর 3 দিন থেকে তো ভালো মেরেছেন, ভালো খেয়েছেন মাংস ভাত। আজকে কুরবানির বরকত
কুরবানির রহমতের পরিচয় দিবেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, নারে हैदरी, गास का दामन, ख्वाजा का दामन, फैजाने मखदूम, फैजाने अशरफुल औलिया, फैजाने करीमी, फैजाने मसरूर अहमद करीमी, फैजाने अली अहमद शफी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अली हुसैन रज़वी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। اللهم آمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير، ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन सुम्मा आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन